जय ग्राम नमस्कार जोहार कलाकार यूट्यूब चैनल में तोहरा स्वागत है। आज हमारा संगे हाथ दुर्गा चरण प्रामाणिक तो तोहरा के हमारा चैनल में जोहार स्वागत है। हमार नाम दुर्गा चरण प्रामाणिक, घर हमार चितौरपुर लगे। गीत गाइया? हाँ गीत गाइया और बजाबो करिया। तो गीत किना किना धरण गीत तोहरा गाइया? गीत हमरा जैसन खठाली में है। अच्छा, गुड़माली है, तार बाद बांग्ला है और माने जेटा कहते किया पूरा बांग्ला। अच्छा, प्योर बांग्ला जो प्योर बांग्ला कहियो। तो एटा तोरा गुरु कोन हैला? गुरु हमर प्रथम गुरु हैला हमर गाँव गैरम माता। ताकर बाद आरो कहाँ से चले? ताकर बाद थाके लग बाटरी सुरंग माता केला सिकल जोड़ करो। अच्छा, और विनय गान। तो এটা প্রতি রুচি মানে কি তোরা ছোট থেকে রুচি রয়েছে? আচ্ছা, তো আর এখন তোরা কাহা কাহা মানে কি কোন কোন রকম জায়গায় যাইয়া প্রোগ্রাম করেলে? हमरा हमरा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ताकर बाद झारखंड और बिहार ये सब जगह गेले। तो हमरा दर्शक रखे एकटा तोहरा अपन जे मन पसंद तोहरा के जे गीत सबसे चॉइस सेटा हमरा दर्शक रखे सुनाई दे। ठीक Oh
बहुत सुंदर। तो तोराक जन्म यह गाँव है? हाँ चितरपुर ग्राम जन्म। अच्छा, और यहाँ मैंने कि पढ़ा लिखा? हाँ पढ़ा लिखा गाँव के स्कूल। अच्छा, गाँव स्कूल है। तो तापर पर माने कि है गीत संगीत लेके तोरा माने कि बेसी टाइप रहले? बेसी हाँ शुरुआत में हम है जुआ बीते बेसी आग्रह है। तापर बाद माने कि विभिन्न शिल्पी राग संभवतः हाँ प्रोग्राम हाँ अनेक शिल्पी संग प्रोग्राम है। तो फास्ट शिल्पी कोने रहल तोरा संग प्रोग्राम करे आसर हम जाके करने? खास शिल्पी कहत के तखन हमरा काम विमला देवी थाके। अच्छा, हमरा के नाचनी ग्रुप है विमला देवी थाके। विमला देवी संगे तोरा फास्ट प्रोग्राम? तकर बाद हम माठारी वाली के नचाए। अच्छा, पार्वती देवी के। अच्छा, तो আর এখন আপাতত বিজলি দেবী নাচায়। এখন বিজলি দেবী সঙ্গে আসরে আসরে হ্যাঁ। তো তো এখন তোরা ঠিকই है। তো এখন যে তোরা যাইয়া বিজলি দেবী সঙ্গে আসরে তো কোনটা একটা মানে কি যেটা সব থেকে চলেতা গীত এখন তোরা বিজলি দেবী মানে কি আসরে হয়ে চলে সেই গীতটা আমরা দর্শকরা একটা শুনে দেয়? ठीक है। কি বাই শিল্পীরা যে একটা
এখন প্রোগ্রাম আমরা দেখিও তো সেটা তো আগু রাজা মহারাজা হ্যাঁ আগে রাজা মহারাজা মানে দেখে এলা বা ওরা খেলায় এলা ওরা একটা রইলে হ্যাঁ হুম। রাজা মহারাজাকে আসর ওটা রয়েছিল হ্যাঁ। তো এখন যেসব কি কিরকম দর্শকরা কিরকম মানে কি ভ্যালু দেখ একটা যে তখন যে সম্মান একটা যে যে ওটা একটা প্রতিষ্ঠান বলে তো এখনো ওটা আগে কিছু কিছু একটু কম হয় কোনো কোনো থেকে আবে গে আচ্ছা আর কাহো কাহো এখন তো দুনিয়া মাতাল এরিয়া নয় ওটা তো এখন তো মানে কি সে মানে কোনো কোনো জায়গায় যখন জায়গা যেগুলো ভালো জায়গা তখন তোরা তো গরব গরব। খুব গরব খুব গরব। তো এখন গিদরে বাই নাচটা এখন গিদরে আবো সেখানে লোকজন নতুন ক্যাবকে এখন দু একটা আচ্ছা দু একটি বাইশিল্পী আবো তো কিনা এখন মানে কি কিনা এখন হয়ে গেলে কি মানে কি যে বাইশিল্পীটা দিয়ে কোনো বেশি রুঝান নেই এখন এক শিক্ষিত যুগটা হয়ে যায় না আচ্ছা তো শিক্ষিতটা কিনা রকমের এটাকে দেখো এখন ওরা তো মানে যেসব বাইনা ছেলে শিক্ষিত জমা যাহার নেই এখন মাথার ইয়াটা বেশি তো কোনটা ভালো মাথার একটা ভালো না বাইনাসটা তো আর ভালো বুঝে বাইনাসটাই ভালো হয় তো যখন এটা ভালো হয়ে গে তো মানে কি তো এটা এটা দিন মানে তো জরুর সরকারকে हुए কিংবা আমরা যে কোনো भी শিক্ষিত লোক এগুলো পড়া লেখা লোক এগুলো ওকরাকে ধ্যান দিলে মানে কি ওকরা ধ্যান দিলে কিছু একটা হয়ে পারে হ্যাঁ পারে। তো এটাই আগ্রহ হতে কি যদি কেউ দেখো এরকম বাই নাচ বাই শিল্পীরা জন্য কোনো একটা বিশেষ প্রাবধান করা ওটাকে কোনো ফ্যাসিলিটি দেয় তবে তবে আওতা হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা কথা গেলা তো আরো আগু দিকে আরো আও আরো গল্প করব তো এখন শেষে যাই যাই একটা আমরা দর্শকরাকে একটা শিক্ষা মনোশিক্ষা গীত দর্শকরা জন্য
হরে রকম ভাজি চারি ধর্ম মানয়া আমরা হেকিও ভারত মায়ের ছনা আমরা হেকিও ভারত মায়ের ছনা। বাহ, বহুত খুব। তো আমরা আরো তোমার সঙ্গে গল্প করালে। তো আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করে হইল। আমরা জন্য সময় দেওয়ার খাতির তাহলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয়।